Yun. Ito yung pangatlong huli. Yung gabi. Lalagay na natin. Sabi. Siyempre. Tanggalin natin to. Para ano. Diyan. Ito na. Uwi na kami. Kasi, ano na. Good size naman. Ito ba nakuha? Yan. Dulod ay. Do. Hmm. Sabi beses marami daw. Soto. Hindi. Inutam ko. Grabe oh. Grabe. Yan. A good size oh. Oh. A good size yan. Oh. Good size oh. Oh. Diba? Okay lang. Yan lang. Siguro mga 5 kilo din yan. Lahat. Kung di ko lang kakamali ah. Parang tao. Oh, size oh. Mamaya makita doon pagka-titignan namin mamaya lahat. I-separate namin yung siyempre, wala lang eh. Yun, kamo to. Oh. Grabe. Ayos. Uwi na kami kasi nilalamig na si Commander. Di pwede la. Anong oras na ba? 12. 12. Oh, sakto lang. Uwi na kami. Tama na yun. Okay na yun. Yun.